Bisan pa man sa mga nasinatiang pabag-ubag-o nga klema sa ubang lugar sa nasud, sigun sa pipila ka vendor sa public market Jensen, paigo pa gihapon ang supply sa lamas sama sa sibuyas. Gawas ni ini gikalipay usab nila ang pagkunod sa presyo sa sibuyas nga mukabat sa 30 pesos ngadto sa 40 pesos ang giubos sa kada kilo. Ang kaning presyo sa sibuyas nga gikan sa Luzon nga 150 pesos matag kilo, karon ana na lang sa 120 pesos ang matag kilo. Samtang ang imported og lokal nga sibuyas nga kaning 130 pesos ang matag kilo, karon ana na lang sa 90 pesos ang matag kilo. Pero karon ma'am nagbarato na gyud siya. Pero ang kuan dati mahal gyud ni siya kari, pero ang pula nga Bombay kay karon man gud ting harvest man gud nila, mao na siya nga gabarato siya. Masinati usab ni Nanay Emma ang pagbarato sa nice gutang lamas itandi matud pa sa milabay nga tuig nga iyang gikakurat ang presyo nga miabot sa 700 pesos ang matag kilo. Ang iba nagmahal, ang iba marag barato-barato. Kumpiyansa ang Department of Agriculture nga adunay 300,000 metriko tonelada nga local onion production sa nasud alang sa tuig 2024. Gumikan sa datos usab sa Philippine Statistic Authority nga ang volume sa production sa sibuyas sa tuig 2024 nga miabot sa 300,000 metric tons, mas taas itandi sa 250 metric tons nga produksyon sa mga pananom kaniadtong tuig 2023. Dugang pa ni Amil ang presyo sa kamatis ug luya. Ang namatikda ni ining adunay pagsaka. Usa sa nakitaan ni ining hinungdan mao ang pagsagunson sa ulan milabay nga adlaw. Asa 30 pesos matod ang gisaka karon sa kada kilo sa kamatis. Tungod ang kanhing 30 pesos matag kilo, karon sa 60 pesos na. 15 pesos sab ang gisaka sa kada kilo sa luya. Asa ang kaning presyo nga sa 60 pesos matag kilo, karon ana-ana sa 80 pesos ang kada kilo. Hinuon ang uban, walay gibago ang presyo. Pero ang kamatis karon ma'am medyo mahal pod. Oo. Kay kuan man gud ma'am karon sigig ulan-ulan ana gud. Oo, tapos kay kung sigig ulan man gud ma'am kaning kamatis man gud nga daot man gud siya. Oo. May gani karon ang kamatis man ning taas. Nya kuan pa man na ma'am sa krudo, kuan sa helper, kuan sa driver. Tama ra gyapon pud mahimo ma'am. Bawi lang. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News.